warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على حي على حي على الفلاح
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa sebagai hamba-hamba Allah lagi dan lagi sampai kita tidak ada lagi untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan hidayah. Karena nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah inilah nikmat yang akan menyelamatkan seseorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Sedangkan nikmat yang lain akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Tidak lupa khatib menyampaikan wasiat, yang mana wasiat ini merupakan salah satu daripada rukun semua khutbah. Yakni khatib mengajak, marilah kita meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berada di pertengahan bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Ada ulama yang mengaitkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Hasyr surah ke-59 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan sebanyak mana, sejauh mana bekal yang akan disiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Maka dalam ayat ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ulama mengaitkan terjadinya ketika terjadi tahun baru, baik tahun baru Islam Hijriah ataukah tahun baru Masehi
Ataukah ketika seseorang berulang tahun milad, bertambah usianya, maka yang dikehendaki adalah bertambah iman dan bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengevaluasi kesiapan kita, bekal kita, baik evaluasi mal ataupun evaluasi amal. Evaluasi mal, harta kita yang tahun lalu berapa, harta kita tahun ini berapa, ada peningkatan ataukah ada kekurangan, silahkan. Tidak ada larangan dalam Islam. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah untuk meminta kekayaan, diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku satu kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada hamba-Mu setelah aku. Maka dalam Islam tidak ada larangan, silahkan. Tetapi yang utama adalah evaluasi amal kita, evaluasi bekal kita, salat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita dan sebagainya. Kemudian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib mengingatkan kita kembali di awal tahun Hijriah ini, kita mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud dan tujuan hidup kita. Ada maksud dan tujuan, ada yang namanya keperluan hidup. Mohon maaf, tidak sedikit umat yang terlena manakala salah antara keperluan hidup menjadi maksud hidup, atau sebaliknya maksud hidup menjadi keperluan hidup. Semua kita tahu bagaimana keperluan hidup: pangan, sandang, papan, makanan, pakaian, rumah, ditambah lagi dengan kebutuhan yang lainnya, transportasi, kendaraan, komunikasi dan sebagainya. Ini adalah keperluan hidup. Sekali lagi, Islam tidak melarang, silahkan. Tetapi jangan sampai kita terlena, tersilap bagaimana maksud dan tujuan hidup kita di dunia. Ada 3 maksud dan tujuan hidup kita di dunia dalam Al-Quran. Yang pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita, siapapun kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semua adalah milik Allah, diri kita milik Allah, ruh kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, dunia inilah milik Allah. Maka gunakan, manfaatkan bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah jadikan kita sebagai khalifah. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Manusia adalah khalifah. Maksud khalifah di sini, hadirin, ada maksud secara umum dan ada maksud secara khusus. Kebanyakan umat memahami khalifah sebagai khusus, pemimpin saja, penguasa saja. Padahal sejatinya kita adalah semuanya khalifah. Apa maksud khalifah? Alim ulama tafsir mengatakan khalifah adalah wakil-wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia adalah setiap diri kita masing-masing adalah wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, jika Allah memiliki sifat Ar-Rahim, maka kita sebagai manusia mewakili sifat kasih sayangnya Allah, mengasihi dan menyayangi ciptaan Allah, bukan hanya manusia tapi seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud wakil Allah. Jika Allah memiliki sifat dalam Asmaul Husna Al-Adlu, Maha Adil, maka kita sebagai manusia mewakili sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memiliki sifat Al-Latif, Maha Lembut, maka kita mewakili sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, maksud dan tujuan hidup kita sebagai manusia adalah wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara khusus Allah Ta'ala muliakan kita. Maksud tujuan kita, Allah jadikan kita, dipilih kita dengan kasih sayangnya Allah. Allah jadikan kita menjadi umat baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir, kita lahir di zaman Nabi Musa, maka kita akan menjadi umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lahir di zaman Nabi Sulaiman, maka kita akan menjadi umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita lahir di zaman Nabi Ibrahim, maka kita akan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah mencintai kita. Allah lahirkan kita menjadi umat yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka punya maksud lebih khusus lagi, sebagaimana dicantumkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam surat Ali Imran ke-110, kalian adalah umat yang terbaik.
Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari umat-umat yang lainnya. Kenapa? Ukhrijat linnas. Karena kalian dikeluarkan untuk manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memberikan manfaat. Ukhrijat linnas, untuk dikeluarkan kepada manusia. Sejatinya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bukan sekedar bermanfaat untuk keluarga kita saja. Kita usahakan kita bermanfaat bukan sekedar untuk kampung kita saja, desa kita saja, provinsi kita saja, negara kita saja. Tapi bagaimana Allah jadikan kita ini ukhrijat linnas, memberikan manfaat, kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan tidak ada manfaat selain daripada agama, selain kita mengajak kepada kebaikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, umat yang lain dari yang belum taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Muharram tahun baru 1447 Hijrah ini bertambah iman kita, bertambah takwa kita, dan kita di jalur sebagaimana maksud dan hidup kita menjadi hamba Allah, menjadi khalifahnya Allah, dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik untuk umat manusia yang lainnya, memberikan manfaat kebaikan kepada umat manusia yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallaha minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس والجنة جميعا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ميانمار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أيغور اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon dirapatkan shaf, luruskan shaf, rapat lurusnya shaf, bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.